बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आओ कुरान समझे आसान तरीके से सबक नंबर 8 में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के सबक में हम नमाज में पढ़ने वाले तशहुद का तर्जुमा सीखेंगे और उसी के साथ हम ग्रामर में अस्माई इशारा यानी जिस चीज़ के लिए हम इशारे करते हैं उसके लिए अरबी अल्फाज सीखेंगे और हुरूफ़ जर के बारे में हम बुनियादी 4 बातें सीखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ तवज्जो और शौक़ दिलाने के लिए हम निकाती तालीम में एक नई चीज़ देखेंगे। याद रखिएगा, इस सबक के अख्तिताम पर हम 13 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान करीम में तकरीबन 1454 मरतबा रिपीट हुए हैं। दूसरा तर्जुमा हम ये करेंगे, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, यानी सारे ताज़ीमी कलमे, सारी इबादतें और सारी पाकीज़ियाँ किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए है। सभी कौली इबादतें, नमाज, ज़िक्र, तिलावत, दावत, तबलीग, अच्छी बात करना, नसीहत करना, सही रास्ता बताना, किसी को मशवरा देना, सब अल्लाह के लिए करना, ये कौली इबादतें। सलावात बदनी इबादतें, नमाज, रोज़ा, हज, तरबियत करना, किसी की मदद करना, किसी को तालीम देना, तालीम के लिए जाना, तबलीग के लिए बाहर निकलना, ये सब अल्लाह के लिए, ये बदनी इबादतें। और माली इबादतें, किसी को ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह सब अल्लाह के लिए हो, यानी ये तीनों काम अल्लाह ही के लिए हैं। अभी आपने सोचना है कि क्या मेरी तमाम कौली इबादतें सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हैं? क्या मेरी तमाम बदनी इबादतें सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए ख़ास हैं? क्या मेरी तमाम माली इबादतें अल्लाह ही के लिए ख़ास हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं नमाज बंदों के लिए पढ़ता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ज़कात देते वक्त लोगों को दिखावे के लिए करता हूँ, रिया के लिए करता हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं दावत व तबलीग पे सिर्फ़ दिखावे के लिए जाता हूँ? याद रखिएगा, अगर इन इबादत में मामूली सी भी शिर्क की आजमाइश होगी, मामूली सी इसमें रिया होगी, तो ये शिर्क होगी और शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ़ नहीं करता। तो ये तमाम इबादतें अल्लाह के लिए ख़ास हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास है तो हमें गौर करना चाहिए कि मैं ये तमाम इबादतें किसके लिए कर रहा हूँ। तो हमने ख़ुद को झंझोड़ना है और हमने सिर्फ नमाज में ये अल्फाज नहीं पढ़ने बल्कि सोचने हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो इबादतें मैं कर रहा हूँ, क्या वो अल्लाह के लिए ही कर रहा हूँ? तो बुखारी मुस्लिम की हदीस में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 70,000 ऐसे आदमी हैं जो जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिल होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो न तो खुद झाड़ फूँक करते हैं और न किसी और से कराते हैं और न बदशगुनी लेते हैं और सिर्फ अपने रब पर भरोसा और तवक्कुल करते हैं। इसी में से ये सुनकर उकाशा बिन महसन रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे इनमें से कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इनमें से ही हो, यानी तुम इनमें से हो। फिर एक और सहाबी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, मेरे लिए भी ये दुआ फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उकाशा, इसमें तुमसे सबकत ले गए, यानी वो पहले उठे, उन्होंने सबकत की तो ये मुकाम उसको मिला। तो याद रखें, इस हदीस से हम ये बात सीख सकते हैं कि हमको अच्छी बात सुनते ही जल्दी ही दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, हमें इसको करने की तौफीक अता फरमाए, वरना कोई और सबकत ले जाएगा। तो जो भी सबक हम इस सबक में सीखते हैं, जो भी हदीस हम सीखते हैं, तो हम कोशिश करें कि पहले मैं इस पर अमल करूँ, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा इसमें सबकत ले जाए। तो हर दुआ के साथ गुज़रते ज़माने का एहतिसाब हो और आइंदा का प्लान करें। रोज़ाना एहतिसाब करें कि आज मैंने कितनी इबादतें की हैं और क्या मैं इबादत में पहल करता हूँ, क्या मैंने इबादत अल्लाह के लिए की है। अगर नहीं तो आप आइंदा के लिए प्लान बनाएँ, अपनी इबादत को खालिस कीजिए और रोज़ाना की बुनियाद पर इबादत कौली और बाली और मदनी इबादतें एहसास और तसव्वुर के साथ कीजिए। तशहुद के शुरू में हमने 3 इबादतों का ज़िक्र किया, यानी हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे इन तीनों में से हिस्सा लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कौन-कौन सी इबादतें थी? सभी कौली इबादतें, बदनी इबादतें और माली इबादतें, ये अल्लाह के लिए हैं। तो इन तीनों में हमें हिस्सा लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तीनों का एहतिसाब कीजिए। ज़बान का क्या हाल है? ज़बान किस लिए इस्तेमाल हो रही है? कैसे इस्तेमाल होती है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो भी बात हम करते हैं वो फ़रिश्ते लिखते हैं और हर बात का हमें जवाब देना होगा। तो ज़बान हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? रोज़मर्रा की बुनियाद पर कितने ज़्यादा बोलते हैं। हकीम लुक़मान से किसी ने पूछा कि आपको इतना बड़ा मर्तबा और मुक़ाम कैसे मिला? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बोलता नहीं हूँ, खामोश रहता हूँ, जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, हक़ बोलता हूँ, मुख्तसर बोलता हूँ। हम कितना बोलते हैं? ज़्यादा बातूनी बंदे को हम ऊपर चढ़ा देते हैं, ये तो बोल सकता है। हालांकि बोलना कमाल नहीं है। दुरुस्त बोलना, हक़ बोलना, सच बोलना, मुख्तसर बोलना, कमाल का बोलना, ये कमाल है। तो अपनी ज़ुबान को हिफाजत में कीजिए, लगाम में रखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा लोग ज़बान की वजह से जहन्नम में होंगे। तो ये ज़बान तो हमें फंसा रही होगी, ये चलती है, तो इसको हमने लगाम देना है कि ठीक चले। हम अपनी क़ुव्वत ख़ासकर ज़हन को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं?
ہمارے ذہن میں خیالات کیا چل رہے ہیں، ہم دین اسلام کے لیے اپنے ذہن کا استعمال کتنا کر رہے ہیں، ہم قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے کے لیے اپنے ذہن کا استعمال کتنا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اور ہم نے جو مال کمایا ہے، مالی عبادتیں، تو ہم یہ مال کہاں صرف کر رہے ہیں؟ ہم زکوٰۃ دے بھی رہے ہیں یا نہیں؟ ہم صدقہ دے بھی رہے ہیں یا نہیں؟ ہم کسی فقیر مسکین یتیم کی مدد کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اپنا احتساب کیجئے گا۔ یاد رکھیے گا جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کے پاس امانت ہے، اور اس میں غریب، فقراء اور مساکین کا حق ہے، تو ان کا حق ان کو بروقت ادا کیجئے گا، ورنہ قیامت کے دن سب سے مشکل میں وہ بندہ ہوگا جس کے پاس زیادہ مال ہو، کیونکہ اس کو زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ جس کے پاس مال ہی کم ہے تو وہ اس کو کم کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے دین پر، قرآن کریم کی ترویج پر، قرآن کریم کی تشہیر اور اشاعت پر اپنے مال کا خرچ کیجئے، یتیم اور فقراء اور مساکین پر خرچ کیجئے۔ اس کا پلان بنا لیجئے ان تین چیزوں کا، کوئی بھی اس میں کوتاہی ہے تو آئندہ کے لیے کوتاہی نہ ہو۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے۔ التحیات، سبھی قولی عبادتیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات، اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات، اور سبھی مالی عبادتیں۔ یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آگے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر دیکھیں مکمل موضوع بدل گیا۔ وہاں پر بات ہو رہی تھی اللہ کی کہ تمام عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہاں پر ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رحمت اور برکتیں ہو۔ مکمل موضوع بدل گیا۔ یاد رکھیے گا، آپ نے ایک معاشرے میں بات سنی ہوگی کہ تحیات، تشہد یعنی اللہ اور رسول کے درمیان مکالمہ ہے۔ اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اس پہ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ آگے ذکر ہوا 3 عبادتوں کا، اور یہاں پر ڈائریکٹ سلام ہو رہا ہے۔ لوگوں سے یہ سنا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین، نبی علیہ السلام نے کہا 3 عبادتیں اللہ آپ ہی کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے کہا السلام علیکہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام۔ ایسا نہیں ہے۔ ان دونوں کا ربط کیا ہے، ان کا تعلق اور لنک اور واسطہ کیا ہے؟ وہاں پر 3 عبادتوں کا ذکر ہوا، مالی عبادتیں، قولی عبادتیں اور بدنی عبادتیں۔ آپ سب کو معلوم ہے، ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ 3 عبادتیں سب سے احسن اور سب سے بہتر طریقے سے کس نے کیے؟ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اور یہ 3 عبادتوں کا ذکر سب سے پہلے کس کو حکم ہوا؟ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا۔ جب اس کو حکم ہوا تو اس نے قولی عبادتیں بھی احسن طریقے سے سر انجام دیے، اس نے مالی عبادتیں بھی احسن طریقے سے سر انجام دیے، اس نے بدنی عبادتیں بھی احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ جب وہ تینوں عبادتیں انہوں نے سر انجام دیے تو وہ ہمیں سکھا دیے۔ اگر آج رسول اللہ نہ آتے اور ہمیں قرآن کہتا نماز پڑھو تو ہم کیسے نماز پڑھتے؟ ہمیں تو طریقہ نہیں آتا۔ ہمیں قرآن کہتا دعا کرو، ہمیں دعا کرنے کا طریقہ ہی پتہ نہ ہوتا۔ ہمیں قرآن کہتا ہے حج کرو، حج کرنے کا ہمیں طریقہ ہی پتہ نہ ہوتا۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، رسول اللہ نے یہ اعمال کر کے دکھائے، تو یہ ہمارے لیے ایک مثال بن گئے، نمونہ بن گئے۔ تو ہم تمام امت پر، تمام مسلمانوں پر، تمام انسانوں پر، تمام مخلوقات پر رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ 3 بنیادی عبادتوں کے طریقہ کار ہم سے تفصیل سے ہمیں سمجھائے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر کہتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی۔ کیوں سلام ہو؟ کیونکہ آپ نے ہم پر احسان کیا، 3 عبادتیں سکھائی۔ ہم یہاں پر 3 کام کر رہے ہیں۔ ہم ایک تو سلام بھیج رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسرا ہم اس پر رحمت بھیج رہے ہیں، اور تیسرا ہم اس پر برکتیں بھیج رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ربط ہے ان 2 آیتوں کے درمیان۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں آپ پر۔ السلام، یہاں پر الف لام لگا ہوا ہے تو ہر قسم کی سلامتی ہو۔ ٹھیک ہے، سلامتی یعنی ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ رہنا۔ ہر قسم کی سلامتی سے مراد اس میں ساری چیزیں آ گئی، یعنی اے اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ یہ لفظ قرآن کریم میں 42 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ علی کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا پر، اور کا ترجمہ آپ، علیکہ آپ پر، ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے گا یا ایھا اور یا ایھا، کبھی یا، کبھی ایھا، کبھی یا ایھا، یہ تینوں الفاظ قرآن کریم میں حرف ندا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے اے نبی، نبیون، انبیاء۔ نبی واحد ہے، نبیون اور انبیاء دونوں جمع ہیں۔ یہ قرآن کریم میں تقریباً 74 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ ترجمہ آپ سیکھ چکے ہیں، واو کا ترجمہ، اور رحمۃ اللہ، رحمت اللہ کی۔
वबरकातुहु, बरका वाहिद और बरकात इसकी जमा है। ये लफ्ज़ कुरान करीम में तकरीबन 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, वबरकातुहु और उसकी बरकतें। याद रखिएगा, ऊपर की 3 इबादतों को जिसने हम बेहतर तौर पर अंजाम दिया और जिसने हमको सिखाया उनको कैसे किया जाए, उस हस्ती पर यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 चीज़ों के लिए दुआ है, सलाम, रहमत और बरकतें। सलाम और रहमत और बरकतें, इन तीनों पर बहुत तफसील से गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। सलाम का मतलब है यानी सलामती हो, यानी अल्लाह आपको हर तरह से महफूज रखे। रहमत यानी अल्लाह का एहसान और फजल हो, अल्लाह का आपसे मोहब्बत के साथ खूब ख्याल हो, यानी अल्लाह आपका खूब ख्याल रखे मोहब्बत और शफ़क़त के साथ। बरकतें हो यानी हर एहसान, फ़ज़ल, खैर और भलाई जिसमें ज़्यादती और बढ़ोतरी होती रहती हो, वही बरकतें आप पर हो। तसव्वुर एहसास के साथ कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज रहे हैं, उसको दुआ दे रहे हैं, उस पर रहमतें और बरकतों की दुआ कर रहे हैं। तसव्वुर एहसास के साथ तर्जुमा कीजिए, अस्सलामु अलैका, सलाम हो आप पर, अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातुहु और बरकतें हो उसकी। व मुहावरा तर्जुमा कीजिए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ए अल्लाह के नबी, आप पर सलामती, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर सलामती, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो। आगे हम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अस्सलाम यानी हर किस्म की सलामती, अलैना अला पर, ना हम पर, अलैना हम पर, अलैना हम पर, अलैना हम पर। व अला इसका तर्जुमा हम सीख चुके हैं, व और अला पर, ऊपर यानी व अला और ऊपर। इबादिल्लाह, इबादिल्लाह अल्लाह के बंदो, यानी अब्दुल्लाह बंदा गुलाम को कहते हैं, इबादुल्लाह इसकी जमा है। इबादिल्लाह, यहाँ इबादिल्लाह क्यों आया है, आगे व अला की वजह से, अला की वजह से यहाँ पर ज़ेर आई है, ठीक है। इबादिल्लाह यानी अल्लाह के बंदे के। अस्सालिहीन जो नेक हैं, सालिहुन, सालिहून, सालिहीन इसकी जमा है, सालिहीन, सालिहून यानी जो नेक लोग हैं। यहाँ याद रखिएगा, अल्लाह का इनाम किन लोगों पर है, मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, 4 लोग हैं। अल्लाह ने किन पर इनाम किया था, जिनको हमने तफसील से पढ़ा था अनअमत अलैहिम में। तो अल्लाह ने अंबिया पर इनाम किया, सिद्दीक़ीन पर इनाम किया, शुहदा पर इनाम किया और सालिहीन पर इनाम किया। ये 4 लोग हैं इनाम याफ्ता। यहाँ पर पहले हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेज रहे हैं, फिर हम अपने ऊपर और उसके बाद हम सालिहीन का जिक्र कर रहे हैं, यानी अस्सलामु अलैना, उससे पहले हमने पैगम्बर अलैहिस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा, उसके बाद हम कहते हैं अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर, अपनी बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम कर रहे हैं सालिहीन की बात। किसकी बात कर रहे हैं, सालिहीन, यानी अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों में सबसे नीचे तबका किसका है, सालिहीन का, यानी अंबिया सबसे ऊपर, सिद्दीक़ीन उससे, शुहदा और इसी तरह आखिरी तरतीब में क्या आती हैं, सालिहीन। तो हमने सबसे आला, सबसे ऊपर नबी अलैहिस्सलाम को रखा, उस पर सलाम हो, दरमियान में ख़ुद को रखा और आखिर में हमने सालिहीन को रखा। हमारा ईमान और एतक़ाद है कि नबी की दुआ कबूल होती है, हम नबी के लिए दुआ करें तो वो कबूल होगी। तो इस वजह से हमने पहले नबी अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की, और हमारा ये भी यकीन है कि सालिहीन यानी जो नेक बंदे हैं अल्लाह के, वो इनाम याफ्ता हैं, तो उसके लिए भी हम जो दुआ करेंगे वो कबूल होगी। तो उन दोनों के लिए तो कबूल होगी ही, इस वजह से हमने ख़ुद को दरमियान में रखा ताकि हम भी इसी दरमियान में हमारी दुआ भी कबूल हो जाए। याद रखिएगा कि अल्लाह की रहमत उसको मिलेगी जो अमल से उसको हासिल करने की कोशिश करेगा, जैसा कि सालिहीन ने किया। इसमें हमारे लिए पैगाम है कि हम दुआ के साथ साथ नेक और सालिह बनने की पूरी कोशिश करें, इसलिए कि कुरान में इनाम मिलने वालों के 4 ग्रुप्स हैं, जिसमें अंबिया का जिक्र है और आखिर में सालिहीन है। अगर हम सालिहीन नहीं बनते तो दूसरी तो कोई कैटेगरी नहीं है, दूसरा तो कोई ग्रुप नहीं है, तो फिर हम क्या बनेंगे। यानी हमें सही सालिहीन बनने चाहिए, और आज से सालिहीन बनने की कोशिश कीजिए। रोज़ाना करोड़ों लोग नमाज में दुआ करते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, रोज़ाना करते हैं। अगर हम इनकी दुआ लेना चाहते हैं तो हमको भी सालिह बनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सालिहीन के सब में शामिल होते हैं तो रोज़ाना हम करोड़ों लोगों की दुआ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सालिह बनने और सालिहीन के साथ रहने का प्लान बना लीजिए। तसव्वुर और एहसास के साथ दुआ कीजिए। साथ में तर्जुमा, अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर, व अला इबादिल्लाह और अल्लाह के बंदों पर, अस्सालिहीन जो नेक हैं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हम पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ। शहादत से क्या मुराद है, हम पढ़ चुके हैं, यानी गवाही देना, किसी बात को सच बताना, अपने इल्म और यकीन की बुनियाद पर कोई बात कहना या बताना। अन का तर्जुमा हम सीख चुके हैं कि
ला इलाहा का तर्जुमा सीख चुके हैं, नहीं है कोई माबूद इला वाहिद और आलिहा इसकी जमा है। इल्लल्लाह का तर्जुमा हम सीख चुके हैं, सिवाय अल्लाह के। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को ज़िंदगी में कैसे लाएंगे? दुआ करेंगे कि ए अल्लाह मुझे सिर्फ़ तेरी ही इबादत करने की तौफ़ीक़ दे। उसके बाद एहतिसाब करेंगे कि मैंने कितनी मरतबा अपने नफ्स को अपना माबूद बनाया और मैंने उसकी फरमानबरदारी की। ऐसा क्यों हो रहा है? बुरे दोस्त की वजह से, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से, बुरी आदतों की वजह से। तो ये सारी चीज़ों को प्लान कीजिए, अपना एहतिसाब कीजिए। उसके बाद प्लान कीजिए कि अच्छे लोगों के साथ रहने की प्लानिंग बनाएं। आज के बाद नेट का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, आज के बाद शैतान के वसवसों में नहीं आऊँगा, आज के बाद अपनी नफ्स की इबादत नहीं करूँगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत की दुआ करूँगा। और साथ साथ में तबलीग यानी इस पैगाम को करोड़ों गैर मुस्लिम तक पहुँचाना है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह की तौहीद करोड़ों गैर मुस्लिम तक पहुँचाएँ। तो इसके लिए आप ख़ुद इस कोर्स के भी ट्रेनर बने और अपने ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद कर ले कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत जो है वो आगे पहुँचानी है। तर्जुमा कीजिए, वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और के रसूल हैं। याद रखें, व अशहदु और अशहदु मैं गवाही देता हूँ, तर्जुमा सीख चुके हैं। अन्ना का तर्जुमा हम सीख चुके हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा हम सीख चुके हैं। व रसूलुहु उसके रसूल, इसका तर्जुमा भी हम सीख चुके हैं। रसूल वाहिद, रसूल जमा, तफसील से पढ़ चुके हैं। अज़ान के सबक में इसकी तशरीह गुजर चुकी है। यहाँ पर अब्दुहु व रसूलु के अल्फाज ज़्यादा हैं। हम सबको और इस दुनिया के हर चीज़ को अल्लाह ने बनाया है, हम अल्लाह की मलकियत हैं, हम अल्लाह के पैदावार हैं, अल्लाह हमारा खालिक है। इसलिए हमको उसका सच्चा बंदा बनकर रहना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे बेहतरीन बंदे और हमारे लिए उसवे हसना यानी बेहतरीन नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है, मिसाल है, मॉडल है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ तर्जुमा कीजिए। व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना मुहम्मदन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे व रसूलुहु उसके रसूल हैं। बामुहावरा तर्जुमा कीजिए, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक हमारे सबक का पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका। अब हम अपने सबक के दूसरे हिस्से यानी ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामर में हम अस्माई इशारा यानी हाजा, हाउलाई, ज़ालिका और उलाइका ये अल्फाज सीखेंगे। आप सबको मालूम है हम ग्रामर कैसे पढ़ते हैं, TPI के साथ। एक दफ़ा फिर मेरे साथ दोहराइएगा। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कल के सबक में 3 हरूफ़ी जर सीखे थे, इलैहि, माअहु और इंदहु। इला का तर्जुमा था तरफ और मा का तर्जुमा साथ और इंद का तर्जुमा पास। हम इसको एक दफ़ा फिर दोहराते हैं। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा, माअहु, माअहु, माअका, माई, माअकुम, माअना, माअहा, इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। अल्हम्दुलिल्लाह। आज की क्लास में हम हुरूफ़ जर के मुताबिक 4 अहम बातें सीखेंगे। हुरूफ़ जर यानी प्रीपोजिशन कैसे कहते हैं, ला, मी, आन, बी, फी, आला, इला, ये हम सीख चुके हैं। इसी में हमने 2 अल्फाज मज़ीद सीखे थे, मा, आइंदा, जो हुरूफ़ है मगर हुरूफ़ जर नहीं है। पहली बात हम हुरूफ़ जर के बारे में ये याद रखें कि हर ज़ुबान का हर्फ़ जर अलग होता है। मिसाल के तौर पे आमनतु बिल्लाहि, अरबी का हर्फ़ जर है बी। आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, यानी मैं अल्लाह पर ईमान लाया। तर्जुमा होगा मैं अल्लाह पर ईमान लाया। बी का तर्जुमा है से। हम यहाँ पर उर्दू का हर्फ़ जर है पर, हम ऐसे तो नहीं कह सकते ईमान लाया अल्लाह से। बी का तर्जुमा हमने क्या सीखा था, बिस्मिल्लाह में से। बी का तर्जुमा से, यानी ये अरबी का हर्फ़ जर है, लेकिन उर्दू का हर्फ़ जर है पर, तो यहाँ पर उर्दू का हर्फ़ जर है तो इस वजह से हम उर्दू में ही तर्जुमा कर रहे होंगे, मैं अल्लाह पर ईमान लाया। इसी तरह इंग्लिश में अगर हम इसका तर्जुमा करना चाह रहे हैं तो आई बिलीव्ड इन अल्लाह, हालांकि यहाँ पर ऑन अल्लाह होना चाहिए, इन अल्लाह नहीं होना चाहिए। तो जब ईमान लाने की बात हो तो अरबी में बे, अंग्रेज़ी में इन और उर्दू में पर होगा। बस काम को देखिए तो हुरूफ़ जर समझ में इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। दूसरी बात, कभी हर्फ़ जर अरबी में मगर दूसरी ज़ुबान में नहीं होगा। अरबी में तो होगा लेकिन दूसरी ज़ुबान में नहीं होगा। मिसाल के तौर पे इग़फ़िर ली, इग़फ़िर ली, यानी इसमें ली जो है वो हर्फ़ जर है। इसका तर्जुमा है फ़ॉरगिव फॉर मी, फ़ॉरगिव फॉर मी, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में हर्फ़ जर नहीं है तो हम क्या कह रहे हैं, फ़ॉरगिव मी।
اغفر لی، بخشش کر دے میرے لیے، اور یہاں پر ہم کیا کریں، فارگیو می، ڈائریکٹلی مجھے بخش دے۔ تو کبھی کبھی عربی میں تو حرف جر ہوتا ہے لیکن دوسری زبانوں میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح تیسری بات یاد رکھیں کہ کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبانوں میں ہوتا ہے، ورحمنی، ورحمنی، رحم کر مجھ پر۔ یہاں پر ورحمنی میں کوئی حرف جر نہیں ہے، لیکن ہم جب ترجمہ کریں گے تو پر لگائیں گے کیونکہ یہ اردو کا تقاضا ہے، رحم کر مجھ پر، یعنی ہیو مرسی آن می، رحم کر مجھ پر۔ چوتھی بات یاد رکھیں کہ حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہوتی ہیں، یعنی مثال کے طور پہ لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا، لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا۔ گٹ یعنی گٹ ان، گٹ آؤٹ، ان آؤٹ یہ حرف جر ہے، اس کو چینج کرنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ لکڑی سے اور کو، لکڑی سے مارا، کو مارا، تو اس سے معنی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ صلی لربک، نماز پڑھی اپنے رب کے لیے، اور صلی علی محمد، رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنا معنی بدل جاتا ہے، تو یاد رکھنا ہے۔ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے۔ دوسری بات ہم نے سیکھی کہ کبھی حرف جر عربی میں ہوتے ہیں مگر دوسری زبان سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے۔ چوتھی بات ہم نے یہ یاد رکھنی ہے کہ حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا۔ الحمدللہ۔ ابھی ہم اسماء اشارہ سیکھتے ہیں۔ اسماء اشارہ کے لیے الفاظ، ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب۔ عربی میں بھی اس طرح کچھ اشارے ہیں، ہاذا، ہاذا، ہاذہ، ذالک، اولئک، ٹھیک ہے، ہاذا، ہؤلاء، ذالک، اولئک، یہ 4 الفاظ تقریباً قرآن کریم میں 1000 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ الحمدللہ۔ ہم اس کے لیے اشارے کریں گے اور اشارے کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے غائب کے لیے اس سائڈ پہ اشارے کرتے تھے، یعنی الیہ، اور ہم مخاطب کے لیے بالکل سامنے اشارے کرتے تھے، الیکا۔ ابھی ہم نہ سامنے اور نہ سائڈ پہ، بالکل درمیان میں اشارے کریں گے، اور نیچے کی طرف ہاذا کا مطلب ہے قریب کے لیے ہم اشارے کریں، ہاذا یہ، تو اس طرح اشارہ کریں ہاذا، اور ہؤلاء اپنے بالکل سامنے، ہؤلاء، یا اس طرح ہؤلاء، ہاذا، ہؤلاء، ہاذا، ہؤلاء، ہاذا یہ، ہؤلاء یہ سب، ہاذا یہ، ہاذا ہؤلاء یہ سب، ہاذا یہ، ہؤلاء یہ سب، ہاذا یہ، ہؤلاء یہ سب۔ اب اسی ہاتھ کو اوپر کرنا ہے تھوڑا سا، ذالک وہ، دور کے لیے اشارہ ہو رہا ہے، ذالک وہ، اولئک وہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب۔ ایک مرتبہ پھر دہرائیے گا، ھذا یہ، ہؤلاء یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب، ھذا ہؤلاء، ذالک اولئک، ھذا ہؤلاء، ذالک اولئک، ھذا ہؤلاء، ذالک اولئک، ھذا ہؤلاء، ذالک اولئک۔ الحمدللہ۔ ابھی ہم عربی بول چال کے ذریعے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ من کا ترجمہ ہے کون، تو میں سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے، من ھذا، یہ کون ہے؟ آپ جواب دیں گے ھذا مسلمون، یہ تو مسلمان ہیں۔ من ھؤلاء، یہ سب کون ہے؟ ھؤلاء مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں۔ من ذالک، وہ کون ہے؟ ذالک مسلمون، وہ تو مسلمان ہیں۔ من اولئک، وہ سب کون ہیں؟ اولئک المسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اسی لیے ہم مؤنث کے لیے بھی اشارہ کرتے ہیں، ھذا یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، ھذا یہ مذکر، اور ھذہ بائیں ہاتھ سے اشارہ کریں گے نیچے کی طرف، ھذہ یعنی مؤنث کی بات ہو رہی ہے، ھذا یہ مرد، ھذا یہ، ھذہ یہ عورت، ذالک وہ مرد، مرد کی بات ہو رہی ہے رائٹ ہینڈ سے، اور تلک مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تلک، ھذا ھذہ، ذالک تلک، ھذا ھذہ، ذالک تلک۔ الحمدللہ۔ اب ہم اپنے سبق کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی نقطۂ تعلیم۔ سیکھنے کے ہم 7 اہم طریقے سیکھیں گے۔ ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ سن کر، یعنی آواز، نغمے، قرات، حمد، کوئی آواز سن کر ہم اس سے چیزیں سیکھتے ہیں۔ ہم دیکھ کر سیکھتے ہیں، یعنی تصویر سے۔ اگر ہم سن کر نہیں سیکھ پائے تو ہم دیکھ کر بہت اچھے طریقے سے سیکھتے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے کوئی تصویر شو کروں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ اگر میں ویڈیو چلا دوں مزید بہتر سمجھ آ جائے گا۔ اگر لرننگ کا ماحول آپ کے سامنے بنا دیا جائے تو آپ کو مزید اچھے طریقے سے اور بہت جلد سمجھ آ جائے گا، کیونکہ ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے لرننگ پروسیس میں۔ لرننگ انوائرمنٹ یہ بہت زیادہ پر اثر ہے، تو جب آپ ماحول بنائیں گے لرننگ کے لیے تو بہت اثر ہوگا۔ تیسری بات، بول کر، یعنی ہم بول کر یا لکھ کر اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، یا اسی کے ساتھ ہم کسی چیز کو چھو کر یہ محسوس ہونا پریکٹس کرتے ہیں، چھو کر ہم اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم یاد کر سکتے ہیں۔ منطقی یعنی سوچ کر، اسباب کے ذریعے سے کسی چیز کو سبب بنا کر ہم چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، اور مل کر لوگوں کے ساتھ کلاس میں مل کر پریکٹس کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، چیزیں یاد رہتی ہیں۔ اکیلے میں خود سے اس کو پڑھ کر،
تو یاد رکھیے گا جو بھی کچھ آپ یہاں سیکھتے ہیں اس کو آگے پہ لانے کی کوشش کیجیے اور یہ تمام طریقے آزمائیں۔ تو سیکھنے کے 7 اہم طریقے آپ نے سیکھ لیے، سن کر، دیکھ کر، بول کر، چھو کر، منطقی انداز سے، اور مل کر اور اکیلے میں۔ یہ سارے وہ طریقے ہیں جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ ہے، تو ہم سارا دماغ استعمال کریں گے قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارے سبق کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا آج تک سبق نمبر 8 کے اختتام پر ہم نے 93 ایسے الفاظ سیکھے ہیں جو تقریباً قرآن کریم میں 27,536 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں الحمدللہ۔ یاد رکھیے گا قرآن کریم میں تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، اس کو پلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔